Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Aujourd'hui, on va faire un tout petit texte de traduction. Alors, un texte en arabe qu'on va essayer de le traduire vers la langue française, vers le français. Alors, بمعنى احنا نحكموا ناخذ نص صغير بالعربية ومن خلال هذا النص نسافروا ونحوس على الكلمات كيفاش نترجموها باللغة الفرنسية. داكور تسنيم؟ نعم. نتعلموا كلمات جدد. Alors regardez, on va commencer avec un texte, un joli texte, un tout petit texte. Alors, qu'est-ce que tu vois dans l'image, Tesnim? ماذا ترى في الصورة؟ أرى الطفل في الحديقة. الطفل في الحديقة. Alors après, alors là, quand on va lire le texte, on va découvrir, نكتشفوا مع بعض مع التلاميذ est-ce que الطفل راهو في الحديقة؟ نعم. ولا وين راهو؟ D'accord? Alors, on va découvrir. Alors, on va lire le texte. نقرأ لك النص. من بعد نكتشفوا. النص زيارة إلى القرية. زيارة إلى القرية. وشنو هي القرية؟ Le village. Oui, répète. Le village. Très bien. Alors, القرية هي le village. Où se trouve le village القرية تسنيم؟ في الريف. Très bien. On a fait, la fois passée, on a fait un texte sur la ville, المدينة. نعم. واليوم نديرو نص على Le village. القرية. والقرية نجدها نجدها في الريف. في الريف. برافو. ولا نجدها في المدينة. Très bien. Alors, on commence. زيارة إلى القرية. يزور نبيل قرية جده التي تحيط بها أشجار الصنوبر والبلوط كل عام في فصل الربيع. في فصل الربيع بنسقسك. يحب نبيل هذه القرية كثيرا لأنه ولد فيها ثم انتقل إلى المدينة بسبب عمل والده. فور طلوع الشمس يخرج نبيل ليسير طويلا بين الحقول ويتجول في المزارع والبساتين أيضا. ما أروع القرية لأن كل ما فيها جميل وهادئ. Alors, زيارة كيفاش نقولوا زيارة؟ باغ زيارة للطبيب، زيارة المامي، زيارة للقرية. زيارة المامي وبابي. Oui, زيارة c'est une visite. Oui. Visite. C'est une visite. Comme une visite chez le médecin. On fait une visite chez le médecin. D'accord? هنا زيارة إلى القرية. Une visite au village. Une visite au village. Très bien. Une visite. Répète. Une visite. Visite. Visite au village. Répète. Une visite au village. Au village. Très bien. يزور نبيل قرية جده. نبيل visite le village de Papi. Non. هنا كيفاش نقولوا جده؟ Son grand-père. Très bien. هنا نبيل visite le village de son grand-père التي تحيط بها أشجار. D'accord? أشجار. وشنو أشجار؟ قريناها المرة اللي فاتت. أشجار c'est les arbres. Oui, très bien. Alors, Nabil visite le village de son grand-père qui est entouré d'arbres de Alors أشجار الصنوبر. اليوم نكتشفوا deux arbres. أشجار الصنوبر وأشجار البلوط. D'accord? أشجار الصنوبر هما les arbres de pain. Pain. Oui, de pain. D'accord? C'est كما الصنوبر البحري, les pins maritimes. D'accord? Alors, تحيط بها أشجار الصنوبر, les arbres de pin. D'accord? والبلوطي, كيفاش نقولوا البلوطي? Les arbres de chêne. Chêne, les arbres de chêne. Très bien. Répète. Les arbres de chêne. Alors, كيفاش نقولوا أشجار الصنوبر؟ أشجار الصنوبر هما les arbres de chêne. Non. الصنوبر هو le
le pain. Le pain. والبلوط le Chat. le chêne. Le chêne. كل عام. وشنو كل عام؟ chaque année. Chaque jour. Non, chaque année. كل عام. Le jour c'est là اليوم. والannée العام chaque année. كل عام. كل عام. كل عام. كل عام يروح. بصح كل عام في فصلي الربيعي. اسمه كل فصل الربيع يروح لجدو. داكور. وشنو هو ما فصل؟ يقدرش يروح في فصل الشتاء ما ينوض والو. تري بيان ما ينوض والو، معناتها هو يحب فصل الربيع. ديجا فصل الربيع فيه الشميسة، فيه لي فلور، فيه لي زابغ، فيه وين لي بابيون، لي بابيون، لي فلور، لي فلور باش راح يحوس. فيه تانيك سون غران بير هو تانيك لي يغرس لي فلور. الو في فصل الربيع كيفاش نقولوا فصل الربيع اون فرونسي؟ كيف نقول فصل الربيع؟ لا سيزون دو برينتون. برافو. داكوغ. حنا نعاودو نولوا الفيديو تاع مارتين. مارتين. وي درنا فيديو دو مارتين فيها اشهر السنه وفيها الفصول. داكوغ. عاودوا فصول تري بيان. وي فصول الاربع. حنا نعاودو نولوا اللي ما يعرفش الفصول يعاود يولي لا فيديو دو مارتين. كل عام alors chaque année en saison de printemps. فصل الربيع saison de printemps. يحب نبيل هذه القرية كثيرا. نقولوا alors نبيل يحب. نقولوا يحب il aime. Très bien. Nabil, il aime beaucoup ce village. علاش يحبو نبيل؟ لأنه ولد فيها في هذه القرية في هذا الفيلاج. لأنه ولد فيها. هنا كيفاش نقولوا لأنه ولد فيها. نبيل adore ولا aime beaucoup ce village car c'est son village natal. Natal. Oui, natal. D'accord. Une ville natale. القرية التي ولد فيها. C'est sa ville natale. D'accord. Ou c'est son village natal. معناتها الذي ولد فيه ولد فيها. ثم انتقل. كي انتقل واش معناتها انتقل؟ كي ننتقلوا حنا من البيت للبيت واش نديروا؟ on va déménager. Très bien, on va déménager. Après, il a déménagé à la ville. D'accord? D'accord? Il a déménagé à la ville à cause, بسبب, à cause, عمل والده. À cause de quoi? عمل. Le travail de son père. Très bien. Alors, il a déménagé à la ville à cause du travail de son père. Le travail de son père. على بيها راح للمدينة. على جال الخدمة تاع باباه. parce que papa يخدم في المدينة. يعمل في المدينة. فور طلوع الشمس. فور دي فور طلوع الشمس. دي طلوع الشمس معناتها كي تطلع الشمس. الو كيفاش نقولوا وي كي تطلع الشمس. تطلع الشمس معناتها او تشرق الشمس. تشرق الشمس تنحى. نو تطلع هذاك الصباح. Alors dès le lever du soleil. Dès le lever du soleil. يخرج نبيل ليسير طويلا. Nabil sort de la maison ou sort pour marcher طويلا. Pour marcher longtemps. D'accord? Longtemps. بين الحقول. لحقنا للحقول. وشنو هي الحقول؟ الحقول هي les champs. Les champs. D'accord? Les champs. كما احنا نقولوا حقل البترول. حقل pétrole, le champ de pétrole. D'accord? Oui. Alors, طويلا بين الحقول. ويتجول. C'est quoi يتجول? Se balader. Se balader. Oui, se balader. ويتجول في المزارع. Alors الحقول هما les champs. والمزارع وين نقدروا نزرعوا. Alors مزارع هما نقدروا نقولوا les plantations où on peut planter ou une ferme. C'est la ferme.
المزرعة واش عندنا في المزرعة؟ عندنا لي زانيمو، عندنا les animaux de la ferme. Oui. عندنا la vache. Oui. Les papillons. Non, non, la vache. Le mouton, le cheval. Très bien. معناتها في المزرعة عندنا الحاجة اللي نزرعوها. Oui, le coq. Très bien. عندنا les plantations، الحاجة اللي نزرعوها، وعندنا حيوانات المزرعة. معناتها المزارع هما la ferme، les fermes. D'accord. الحقول les champs. Alors, il faut faire la différence, hein, d'accord, entre الحقول المزارع والبساتين. c'est pas le même sens. c'est pas le même sens. ماشي نفس المعنى. الحقول هما les champs. المزارع c'est la ferme ou les fermes. البساتين يقدروا يكونوا فيها البستان، يقدر يكون فيه يقدروا يكونوا فيه les fleurs. صح، يكونوا فيه les papillons. يقدر يكون un jardin. بستان يقدر يكون un petit jardin. يقدر يكون alors فيه les fleurs، فيه les arbres. يقدر يقدر البستان يقدر يكون un potager. un potager وين نزرعوا الخضروات. صح. D'accord. La salade. Les carottes. Très bien. La pomme de terre. La pomme de terre. Très bien. Patata. Très bien. Alors, elle تتجول se balader في المزارع la ferme et dans les vergers. Les vergers. البساتين هما les vergers. البساتين. نقدر نقول لهم les vergers. Comme on peut dire jardin ou potager. Mais البساتين c'est les vergers. Aussi, أيضا ما أروع القرية. ما أروع القرية. Le village alors est magnifique. D'accord. ما أروع القرية. Le village il est magnifique. Très bien. لأن كل ما فيها جميل وهادئ. Car alors le village est جميل. Alors le village. C'est quoi Jamilon? C'est quoi Jamilon? Beau. Très bien. Beau. Hadi'un. Calme. Très bien. Alors, ma arwa. Alors, le village est magnifique car tout ce qui est dans ce village est beau et calme. Regardez l'image. Regardez. Alors, regardez. Alors, لازم نفرقوا قلنا بين d'accord بين الحقول المزارع والبساتين. alors واش تعلمنا تسليم؟ هم الكلمات اللي تعلمناهم. d'accord هم الكلمات اللي تعلمناهم. d'accord alors وشنو هما؟ أشجار البلوط. أشجار البلوط les arbres de châtain. non chêne. les arbres de chêne. أشجار البلوط هما les arbres de chêne. والبلوطة كي تكون صغيرة هكا البلوطة صغيرة بلوطة هما le gland ou les glands. Alors il faut faire la différence entre أشجار البلوط. les glands هما الطفلة. هما البلوطة هما الفاكهة تاع شجر البلوط. يعطينا فاكهة. d'accord oui يعطينا فاكهة. alors يعطينا sont des fruits secs. d'accord sont des fruits secs. fruits secs. أشجار البلوط هما les arbres de chêne. البلوطة le gland. أشجار صنوبر هو le pin. le pain. oui أشجار صنوبر le pain. le pain. oui والصنوبرة صغيرة صنوبرة هي une conne. une conne de pain. oui une conne de pain. القرية كيفاش نقولوا له قرية؟ القرية لها كامبر. une conne. alors القرية c'est le village. oui c'est le village. ولد فيها c'est une ville natale. ولد فيها natal. الحقول هما les champs. سيتيها هذه. الحقول هو les champs. المزارع c'est la ferme. c'est la ferme. Donnez les animaux de la ferme. oui. كاش نعندلوا لهم تلاميذ des animaux de la ferme. البساتين هما les vergers. les vergers. répète. les vergers. répète. les vergers. répète. les vergers. très bien.
يتجول. خرج يتجول نبيل. نبيل خرج يتجول. se bat. كيفاش يقولوا نبيل ان فرونسي؟ نبيل يقعد نبيل. نبيل هو نبيل. على تسنيم تبدل. تسنيم ما تبدلش. تسنيم en arabe, en français, en chinois, en japonais. Oui, dans n'importe quelle langue du monde, les prénoms et les noms ne changent pas. D'accord. يتجول se bat. Se bat. L'année. Se balader. Se balader. Répète. Se balader. يتجول خرج يحوس. se balader. جميل. جميل. هادئ. كان. رائع. magnifique. رائع. magnifique. Répète. magnifique. Répète. رائع c'est magnifique. آية. كملنا النص تاع اليوم. هاوليك كملنا مع نبيل اللي راهو في القرية يتجول. regarde il fait beau. d'accord. mais nous comme dit la maisonnerie. حنا est-ce qu'on sort est-ce qu'on va حنا est-ce qu'on sort est-ce qu'on va au village نروحوا القرية. non. pourquoi? parce que il y a une maladie qui s'appelle corona. Coronavirus. On va rester à la maison, bien confiné, bien isolé, d'accord, pour se protéger. Pour se protéger. Et protéger chez les autres. Très bien. Alors, il faut rester. Comment est-ce qu'on doit rester à la maison? Il faut rester à la maison. Et surtout rester sage. Il faut pas faire des bêtises. D'accord. Écoutez nos. وغسلوا يديكم بالماء والصابون مليح. هذيك كل دقيقة. et écoutez qui? nos parents. nos parents. لازم تسمعوا والديكم وما ديروش لي بيتيز. تسمعوا ماماكم وباباكم. وتاخذوا لهم الراي. والديكم. surtout. tes parents. surtout. هيا. باي باي. السلام عليكم. هيا قعدوا عاقلين. قعدوا عاقلين. au revoir. باي.